طريق غير معبد. زي ما انتم شايفين. अच्छा मार भी मैं ॻाल्हाईंदुमि बाबा तूं सम्झंदे ई कोन ठीक आहे पर परेशान न थी जा. هذا المانجو هذه الحديقة اللي في الجهة الغربية. أي السلام عليكم. عبد المنان अच्छा बाबू का थे नंबर बंद था. अब आ चुका थे रोशन रोशन अचो न मूंखे ॾसींदो वञे न पुटु हेॾे हलो थोरो हीअं बाग अचो. मुंहिंजे हा तूं रहनुमाई कर न पुटु तूं हितां तुंहिंजो बि भरियां न सही न ज़रूरत न आहे न अलाए बा المانجو هذه أشجار المانجو. البستان هذا كبير ما شاء الله أكبر من بستان الجهة الشرقية فعلا كبير ما شاء الله البستان هذا. हेॾे अंब कहिड़ा आहिनि हिते सिरोलिया और लंगड़ुआ بكل أنواع المانجو الموجودة هنا في هذه الحديقة. في نوع اسمه سرولي سندري لنگڑو توتو أنور देसी 6 قسم हैं 6 أنواع من المانجو ما شاء الله يقول موجودة هنا 6 أنواع. हेॾे अंदर पानी है तो एडे गप्पा तो पानी है बस वो बे पासे हुन पासे हलो आ वो भी तो जुअर बुअर भी तो ओडे भी हम खड़ा तो हिन बस अंब ॾिठासीं जेका ॿी का शइ आहे हिन बाग में त पोइ उहा ॾिसूं. अब्दुल्ला गाड़ी बीठी है ना गाड़ी जो हाँ ठीक है. हलो हलो हाँ हाँ तू रह बरा न पुट तू अॻ में हल देवा किथे आहे वेठो अच्छा स्कूल खुलनि हाली त मोकिलूं आहिनि. هذه كلها أشجار المانجو ما شاء الله تبارك الله كلها أشجار المانجو. شوف المانجا هذا كبير ما شاء الله. हे पाव जो थींदो हिकिड़ो पाव जो थींदो तक़रीबन ربع كيلو المانجو هذا ما شاء الله من النوع الكبير. هي سندري है ना هذا النوع اسمه سندري. हे घणी टाइम खां पोइ तयारु थी वेंदो अंब हाणे घणनि ॾींहंनि खां पोइ पटींदो هيقطف المانجو هذا بيقول في خلال يومين أو 3 وبعدين يحطوه في الكراتين. घणा ॾींहं रखंदव कार्टून में 3 أيام في الكراتين وبو تيار हूंदो بعد يعني في خلال أسبوع يكون المانجو هذا جاهز إن شاء الله. हफ़्ते में तैयार हूंदो हफ़्ते में हाँ 3 ॾींहं त पटण में लॻंदा न 3 ॾींहं वरी हुन में हाँ हफ़्तो लॻी वेंदो. في خلال أسبوع يكون المانجو هذا جاهز. أنا في الفيديو السابق يمكن قلت خلال شهر لكن كان رأيي خطأ. خلال أسبوع يكون جاهز إن شاء الله. هنا أنب जो छा नालो आहे देसी आहे. هذا المانجو صغير جدا اسمه देसी يقول صغير جدا.
كله مليان ما شاء الله تبارك الله. في أشجار أخرى كمان هذه للتهوية، لما يكون حر فهواء الأشجار هذا ما شاء الله يكون يعني ما يكون أقل من النعمة، نعمة كبيرة ما شاء الله. ما تحس بالحر في هذا المكان، في هذا المكان. فين رايح يا ولد؟ اوقف اوقف يا ها، اوقف. طلع فوق. हे भी सिंधड़िया ॿियो कहिड़ो चई पियो हो? लंगड़ो किथे आहे? लंगड़ो ऐं ॿियो चौथों पंजो हे भी सिंधड़ी आहे। सिंधड़ी घणो आहे माशाल्लाह। अस्सलाम, खुश बारियूं बख़ैर। हे हिन पासे वरी ॿियो बाग़ आहे छा? अच्छा वाही आहे। في من الجهة الثانية كمان يعني هنا جترو بيوتيندو. ها قد هذا البستان أو قد هذه الحديقة في ثاني كمان بستان آخر من الجهة الثانية، بس في النص الموية هذه تيجي برضو نفس الأشجار. هي بسندريا، هي بسندريا، يقول له يقول له يقول له يقول له سين. ما شاء الله تبارك الله. شوف الورود كيف على الأرض. ها ها دقوا يدقوا. أنور يقول هذا الأخ الحارس هنا तू हिते चौकीदार आहे? हाँ तू खयों आहे पाया ठीक हो हिन जो आहे। अच्छा هو صاحب المقايضة هذه المزرعة. الصاحب الأصلي آخر طبعا مو هذا، أخذ منه كل سنة سنويا يعني يعطيه مبلغ من المال. يقول النوع المشهور عندنا هنا في القرية هو نوع من المانجو اسمه أنور في قريتنا أو في المنطقة هذه. روشنة شوف المناظر ما شاء الله كيف. قولوا لي في الكومنت أعجبتكم المناظر؟ عبد الله هي أم بتكون थोड़ो هي لانغدوا. هذا القسم من المانجو اسمه لانغدو. هذا يكون لذيذ جدا ما شاء الله. وسندري كمان وكل انواع المانجو اللي موجوده عندنا ما شاء الله لذيذه وحلوه مره. هي أم بي पाव खाना जो थींदो रोशन पाव खन थींदो हे बि यार होॾे मथे वॾा बीठा आहिनि होॾे ॾिसंदो पाव। हा पाव जो थींदा। अच्छा हे ठीको तव्हां घणे में खणो साल में? साल में थोड़ो अंबन जो लख रुपए, थोड़ो वणन जो बन जमीन जो जुदा है। जमीन जो घणो टोटल माना घणो ॾींदा हो साल जो? टोटल 2.5 लाख ॾींदा। 2.5 लाख साल में 250,000 روبية ولا شيء، رخيص يا أخي. 250,000 روبية سنويا لكل البستان، لكامل البستان هذا، والله رخيص. هذا روشن सस्तो है सफ़ा यार 2.5 लाख रुपया। ها ما شاء الله رخيص جدا। अंबा भी खंदा 400 पेटी खाने अंबा भी खंदा। अच्छा ياخذ منهم المانجو كمان 500 كرتون يقول.
أنور اسمك يا جميل. ये क्या ना मिठे में मिठे में मिठो. इसे نوع هذا اسمه أنور. ويقول أحلى مانجو هذا هنا موجود عندهم في المنطقة. هتيت هتو يا بيك يهند بتهدو सही आप दे रहे हो तो काय पे कहीं कहीं वटूं दो असल आयु का थो आया खबर ना सही ऐसा कोई अगम या तो जाया ही ना जगह تمام أجو. अच्छा هذا المانجو صغير نوعا ما مو كبير بهذا الحجم يعني صغير المانجو بس يقول يعني لذيذ جدا ما شاء الله يقول حلو أحلى مانجو هنا عندهم في البستان هذا أحلى مانجو سبكم وديك مठो है हाँ طيب हाणे हलूं पाण होॾे सब्जियुनि ॾे نروح في वीडियो परी बार बार वीडियो पतिन था न ओॾे न हलंदासीं बस थोरो हाँ हाँ هذه بامية भिंडी आहे هذا الخضروات البامية ये सारी अंदर लगी जो खाजी है वडी ना अच्छा अंदर नथा हलूं ये ॾिसायूं तो सही न सिर्फ़ شايفين البامية كيف ما شاء الله تبارك الله البامية एडो सही न तार ओडो भलो इन गा बाजू और खड़े हाँ हाँ ओडो भलो पहिरियों हिन जो थोरो एडी थोड़ी उस तेज उससे हाँ उससे भी करे شفتوا أشجار البامية من أول ولا ما شفتها أول مرة تشوفوا شوف البامية بهذه الطريقة شايفين هذه أشجار البامية هذه الحين يقول في أشجار زيتون كمان هنا توتا है توت ना सही توت कोन्हे अच्छा ॿियो हिते अॻे हूंदो हो इहो फारवा हूंदियूं हार मां कपे चली फारवा न आहिनि हल कहिड़ो पासो في أشجار الزيتون आहे को तयारु आहे ज़ैतून ना सही ॾिसो बा नंढा भी नंढड़ा बि ॾिसायो न भाउ किथे हाँ في الزيتون بس صغير لسه يعني غير جاهز هذا شوف هنا صغير شايفينه لسه غير جاهز في طماطم كمان هنا بس صغير لسه وما هو كثير يعني قليل مرة شايفين طماطم